There's no chance of someone surviving in fire. لا توجد فرصة لنجاة أحد من الحريق. আগুনে কারো বেঁচে থাকার সম্ভাবনা নেই। 火灾中没有人能够幸存。 Nема šanse, da netko preživi u požaru. V ohni není šance, že by někdo přežil. Der er ingen chance for, at nogen overlever en brand. Er is geen enkele kans dat iemand een brand overleeft. Il n'y a aucune chance que quelqu'un survive à un incendie. ხანძრის დროს ადამიანის გადარჩენის შანსი არ არსებობს. Bei einem Brand besteht keine Überlebenschance. Δεν υπάρχει καμία πιθανότητα να επιβιώσει κάποιος σε περίπτωση πυρκαγιάς. אין סיכוי שמישהו ישרוד בשריפה. आग में किसी के बचने की कोई संभावना नहीं है. Esély sincs arra, hogy valaki túlélje a tüzet. Það eru engar líkur á að nokkur lifi af í eldsvoða. Tidak ada peluang bagi seseorang untuk selamat dalam kebakaran. Non c'è alcuna possibilità che qualcuno sopravviva in caso di incendio? 火事の中で生き残る可能性はない。 화재 속에서 사람이 살아남을 가능성은 없습니다. Nėra jokios galimybės kam nors išgyventi gaisro metu. Det er ingen sjanse for at noen overlever en brann. په اور کې د چا د ژوندي پاتې کېدو امکان نشته. هیچ شانسی برای زنده ماندن کسی در آتش وجود ندارد. Nikt nie ma szans na przeżycie w ogniu. Não há qualquer hipótese de alguém sobreviver no fogo. Não há qualquer hipótese de alguém sobreviver no fogo. Nu există nicio șansă ca cineva să supraviețuiască în incendiu. Шансов выжить в огне нет. Нема шансе да неко преживи у пожару. No hay posibilidad de que alguien sobreviva en un incendio. Ei ole mitään mahdollisuutta selvitä tulipalosta hengissä. Det finns ingen chans att någon överlever en brand. Walang pagkakataon na may mabuhay sa sunog. ไม่มีทางที่คนจะรอดชีวิตจากเหตุไฟไม่ได้ Yangında kimsenin kurtulma şansı yoktur. Немає жодного шансу, що хтось виживе у вогні. आग में किसी के जिंदा बच जाने का कोई इम्कान नहीं.